Tungod gyapon sa pangabubuho managpuyo nagdinunggabay og pulos nangamatay. Love triangle karon ang gisusi sa kapulisan. Si Rachel Dangin sa report. Kini mao'y naabtan sa kapulisan sa Pinoyanan sa live-in partners nga silang Ana Marie Nuez ug kapuyo nga si Von Eric Moyo. Nagtaroy pa sa lawas ni Ana Marie ang kutsilyo. Patay sabi ang kapuyo nga si Von. Si Ana Marie usa ka call center agent. Gingong nagsugod ang away sa duha dihang nasakpan ni Von nga dunay gika-text nga lalaki si Ana Marie. Nahusay na unta sila. Apan niadtong Sabado nagkalali sa sab sila tungod kay nakadlawnan sa pag-uli si Ana Marie. Manulay na dunggan sa boardmate nga si Jude Cortez nga nagpakitabang na si Ana Marie. Nabantay lang ko nga nisakit siya og kanang masakit ba. And then after to mga few minutes ningon siya, Jude, tulong. Nilisod ko sa kwarto to get the baby. Yun pala, wala naman, ni-action man siya og nigdungga sa girl din ni. Ang 2 anyos nilang anak natiksan pa sa dugo sa iyang mga ginikanan. Sa investigasyon sa homicide, nagdinunggabay ang duha. Gingong unang gidunggab ni Von si Ana Marie. Apan nakadagan si Ana Marie sa kusina ug nakakuha og kutsilyo. Human napatay ni Von si Ana Marie, nagdunggab sab sa kogalingon si Von. Atong gisubayan ni ang kanang love triangle. Ay naapay na recover nga kuan do ka cellphone ato kanang ipatanaw sa NTC. Multiple stab wounds ang naangkon sa duha ka biktima. Kining tulo ka kutsilyo nga may lain-laing gitas-on ang gigamit sa krimen. Rachel Dangin, ABS-CBN News.